आज सोमवार पितृपक्ष पंधरवाडा आणि ज्यामध्ये या ठिकाणी असणारं आपल्या पितरांची कृपा आपल्या कुटुंबावर व्हावी यासाठी गीतेतील असणारा 7वा अध्याय दररोजच्या दररोज म्हणणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पांडुरंग अष्टक सुद्धा म्हणणं आवश्यक आहे. यामुळं आज आपण पांडुरंग अष्टक घेत आहोत. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. तडिद्वाससन्निलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं त्विष्टिकायां समनस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. प्रमाणं भवाब्धिदं मामकानां नितम्बकरभ्यानधृतो येन तस्मात् विधातुर्वसते धृतो नाभिकोश परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. स्फुरत्कौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकीरुकं श्रीनिवासं शिवं शान्तमिड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डसराङ्गं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. किरीटोज्ज्वलः सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरेरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घे त्रिभङ्गाकृतिं वरमाल्यावसन्तं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं दधानं गवं वृन्दकानन्दं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनन्तं परं धाम कैवल्यमेकं तुर्यं प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वै पुण्यदं पठ्येते चिन्तेन भक्त्या च नित्यं भवाम्भोनिधिं तेऽपि तीर्थान्तकाले हरेरयं शाश्वतं प्राप्नुवत्तिम्. इति श्रीपाण्डुरङ्गाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णं. हरये नमः हरये नमः हरये